to all teams from U10, all teams from U9 and U11, kindly select a representative para sa juggling competition. Each team dapat naamoy one representative only. Sa U9 to U11, si Golasso na ay ihatag na maayuhon na prize. Okay, now let's coach team. Nice one, Jay! Field number 4, NYFC versus RMC, under 15 category. To all teams na may representative sa U9 to U11 category, ang pinakamaayon ninyo mo juggle, please patuloy sa may match court area kay naatay juggling competition. Agara-agara. Yes, pass. Atag. Ay! Pugo. One. Good. Pwede, pwede ya, pwede ya, pwede ya, pwede ya. Eh kung ipasa to nimo, bad pass na po. Try, try, try. First ball na, first ball. First ball. Atua, atua. Good. Go! Go! Paguman yan, nagsipa ko, diyan nakapundo. For U9 and U11 category teams, from U9 to U11 category, kindly select a representative and patuloy sa Buloy, ikaw nag-dribble, ikaw. juggling competition. Dagan sa Rep, gisipa, rep po! Ulo. represent a player representative for RREFC, Beatles, Total Grounds, Wag na itong bula man na. Kick up na. Mana mula. South Shield, Jensen Strikers, Orlando, Aces, Kingstown, PFFC, Roseville, Calagan Wolves. Draw sila. Gagmay. Juggling competition. Tara, di man. Cover, cover! Sige, sige daw CJ. Good, Yuli. Sige. For U11 and U9 category, langsa ang mag-juggle. For U11 and U9 categories only muna. Sunod na ang laking category. Dula ba, dula. Ayaw sobra pa bigaya, dula, dula. Sama to na. In 5 minutes, we will start the juggling competition. Ato man. Oh. CJ ah. CJ. Relax. Relax ah, relax. Focus, focus. Go, Kiko! Oh, CJ. CJ. Oh. Nanay representative ng Tangiboy. Dili sa may mushroom area. Mamigay ko man, mayilukan kiti. Kasi namigay. One representative pa Okay, okay lang ko kay naman tay mga sub. Iguang naman po to. Hindi sila bata pa man po. Ayaw yung dulo. Lahat ng fan.
tayo lagi maabot mo. Okay, maximum of 2 250 na. representatives. Dalawa. Sila, kumabot na sila Register your players dito sa may registration area. Dito sa may Milo na table. Kung asa mo nag-claim og Milo kahapon. Kindly register it to Ma'am Minya. Oh, babae lang. Register your players. 2 representatives only. Go. 2 representatives Isa lang only. mag-press. Good. Iti lang lagi na kay Kiko lagi. Hindi na mo dagan si Kiko. Ano? Isipa nga. Kabila pa tagi, Jed. Dua. Oh, kita na. Representatives 2. Sa daw, Loy. 2 representatives 2. Bawal daw Nagduwag po si sila. Sir Mike. Iyan o lagi sa So, clinic lagi. 2 representatives per team. Kita na mo yun. 2-0. Last one. Ay. Kapay doon ka game mo. Kusga, lay, kusga. Bicycle! Sige! Sama na magpalagpot, mga kakitidomoy. Corner. Tidom! Palagpot ra kap. Led! Sir Mike. Cover! Hoy! Atay. Eh, Gabriel. Paano si Idong? Ay, isa kita mo ha? O, class. O niya, pasipasa na. Sige na, Bon! Ay, Sige. Dapat pa. Kiko! ikaw! Si Yulig Wanyo. Kalaban ni Yulig. Ano na lang? Ano naman? Hinihanay sila. May nasama ng bread. Kagabi. Kindly register your teams. Hindi, samahan mo, apil ka. Ako yung musumbang sumuro na. Wabi. 2 representatives per. Masagdi lang na CJ! Pag-focus siya sa dula ba? Anong tamuron? Di ninyo idula na lang. Mamigay, malilukad mo diya, ma-red card. Good! Na sila, no? Wala? Isa pa nga kasunod diya. Si Tidom, Tidom. Oh, Tidom. Go, Tidom. Yuli mo, ikaw depensa Please dito. be reminded sa inyong mga Hoy! players na bawal Huli mo ba? Baba diri sa sapa. Ikaw! Mutot, Yuli! At isa din mga players pagagmay. Yuli! Tay, lagi ha. Diya ka mo isog. Awa. Kung dito kay paburuton diya ron. Shoot left, right! Yan, pasabot na mga kay Janle. Right on to. Oy! Ako yung mabantayan eh! Sama, maulaw mo, James! Maulaw ka, James! Last one! Angol. Plus, kuha na si ano, plus B. Si Jim. Happy na.
Tidom. Tinsa ka tidom. Kuha siya. Dami pa dugmay. James. Ay, wala na. Saman tidom. Ako pa'y makuha tidom. Direct ka. On goal. Yuri! Yuri na yun, nata Yuri. Approach ba? Nice! Pasa! Ika siya! Keeper. Napahiyog lang for safety. Walay mo ato sa sapa. Kahit Nice ang pass. Daghana diha og tusok-tusok kay di-expand na diha. So maaaring mga bakal-bakal diha sa ilalong. So pahiyog lang. Bantahin mo taon. Janle, sa goal, Janle. Nagdilig ato sa Sa goal. Gabriel, sa goal. And also, pahiyog lang. At Yes. ang mga basura na atay trash bag dire. Ato. Uy, nagtuilog man mong duwa. Mali. Nice one, Lin. Go, dala. Go, ato dito. Sikan. Ato ng Coach!